दुई के दुई, दुई दुने चारि, दुई तिरि छ, दुई चौ आठे, दुई पंचा 10, दुई 12, दुई 14, दुई 16, दुई 18, दुई 20। आमे दुई क पणिकिया शिखिले। एबे आमे तीन क पणिकिया पढ़िबा। तीन के तीन, तीन दुने 6, तीन तिरि 9, तीन चौ 12, तीन पंचा 15, तीन 18, तीन 21, तीन 24, तीन 27, तीन 30। तीन क पणिकिया आमे शिखिले। एबे आमे चारि क पणिकिया पढ़िबा। चारि के चारि, चारि दुने 8, चारि तिरि 12, चारि चौ 16, चारि पंचा 20, चारि 24, चारि 27, चारि 38, चारि 36, चारि 40। चारि क पणिकिया आमे घोषिले। एबे आमे पांच क पणिकिया पढ़िबा। पांच के पांच, पांच दुगुणे 10, पांच तिरि 15, पांच चौ 20, पांच पंचा 25, पांच 30, पांच 35, पांच 40, पांच 45, पांच 50। पांच क पणिकिया आमे पढ़िले। एबे आमे छ क पणिकिया पढ़िबा। छ के छ, छ दुने 12, छ तिरि 18, छ चौ 24, छ पंचा 30, छ 36, छ 42, छ 48, छ 54, छ 60। आमे छ क पणिकिया पढ़िले। एबे आमे सात क पणिकिया पढ़िबा। सात के सात, सात दुने 14, सात तिरि 21, सात चौ 28, सात पंचा 35, सात 42, सात 49, सात 56, सात 63, सात 70। एबे आमे सात क पणिकिया शिखिले। एबे आमे आठ क पणिकिया पढ़िबा। आठ के आठ, आठ दुने 16, आठ तिरि 24, आठ चौ 32, आठ पंचा 40, आठ 48, आठ 7 56,
ଆଠ ଅଷ୍ଟା 64, ଆଠ ନୂଆ 72, ଆଠ ଦଶା 80। ଆଠକ ପଣିକିଆ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଆମେ ନଅକ ପଣିକିଆ ପଢ଼ିବା। ନକେ 9, 9 ଦୁନେ 18, 9 ତିରି 27, 9 ଚଉ 36, 9 ପଞ୍ଚା 45, 9 ଶହ 54, 9 ସତା 63, 9 ଅଷ୍ଟା 72, 9 ନୂଆ 81, 9 ଦଶା 90। ନଅକ ପଣିକିଆ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦଶକ ପଣିକିଆ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି କାଟିବନି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ଦଶକେ 10, 10 ଦୁନେ 20, 10 ତିରି 30, 10 ଚଉ 40, 10 ପଞ୍ଚା 50, 10 ଶହ 60, 10 ସତା 70, 10 ଅଷ୍ଟା 80, 10 ନୂଆ 90, 10 ଦଶା 100।